sa akong mga salutan. Dahil ikaw ang Ginoo, tungod kay ikaw ang tinugdan sa tubang, ikaw ang tinugdan sa kinabuhi. Salamat sa dasa sa pamilya at aliwanag sa mga imperfections ni Ibig. Ikaw ang kauban sa tagsa-tagsa ng pamilya. Ilabi na sa ako sa librang kitaron na si Brother Romeo o si Sister Sofia, nagsaulog sa ilang ika-50, golden, kasumaran sa ilang kasal. Ligo na sila Ginoo sa imong gugma. Padayon na ang imo silang uyugan sa ilang kinabuhi na mahinangkot na magpadayon sa pag-alaga sa ilang sakop sa pamilya, mahinugmaon, les na unta ang mga kamalaka, les sa ilang hakunan, nagkalilaing concerns, inulunga, padayon silang magmantala sa imong ugma sa usaw sa kanila, pinaagi sa ilang mga anak o sa Tibuok Kristohanong nalilingwan. Tabang sila na magmalingon sa imong ugma o sa ilang kinabuhi sa usap-usap. Imo sila na maayong example sa uban ng mga milyo o tabang sila na makatapos sila sa kinabuhi tayo.